problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment, pour les Kassaïens, les Louba du Kasaï au Katanga. C'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations loubaphones, se lève un matin. Agapé, viva! Viva! Agapé, viva! Viva! Agapé, viva! 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 Victoire! Pacho Panda, président national, Fachi Beto, président de la République. Mettez la Fachi Maboko, papa. Bon, voilà. Nous, parti politique Agapé, parti cher à l'honorable Pacho Panda, nous venons à ce jour dénoncer les discours séparatistes orchestrés par les ennemis du peuple katangais. Entre les Balouba du Kasaï et les Balouba de Katanga, nous sommes un seul peuple, unis par Sangalouba. Nous avons vu, nous tous, quand le président Etienne Tshisekedi, paix à son âme, il voulait aller au Katanga, on lui a posé la question s'il va résider où. Il a dit qu'il va rester chez son frère Kungu Wakumwanzi. Nous avons vu toujours walubu ajitunga walubu dugutanyila mwana mwene kongo yonsu ni hajijitunga jikali gisama mwana mwene kongo yonsu kudusama haji wewe mwana mwene kongo wenze chilema bakukwate kimbwena kwambeni bena katanga mbakina bana ba mwene Kasai bakumbushima ito mwana wa mwene Kasai muluba yonsu ujimusangisha kuluka lulumwa lufuma kulu serodo asanga lubangu ikala muluba kati ikala muluba waku Kasai yetu bonsu tudibana ba muntu mwehele alors ewu yonsu ujuulwe ni malwa kututawulule ni bena katanga beji na tunafia kumionesha hivi. Mobutu alisemaka après moi ça sera le déluge. Kabila le père alisema après moi la guerre sera longue et populaire. Kabila le fils n'a rien dit, qui ne dit mot consent. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a réuni le pays entre les mains de l'Éternel. Mettez le chef de l'État Maboko. Mungu ni mtu wa unité. Kama kuko mtu mwa Mkatanga, ubie kama kuko mtu mwa Kubandungu, anafua makosa contre loi ya mugini, ailombe communauté hapana. Communauté katangaise, tuko... Mettez le chef de l'État Maboko. Mungu ni mtu wa unité. Kama kuko mtu mwa Mkatanga, ubie kama kuko mtu mwa Kubandungu, anafua makosa contre loi ya mugini, ailombe communauté hapana. Communauté katangaise, tuko ini na banduku wetu Baluba ya Kasai. Tunaoana, tunekala pamoja, tunavivre pamoja. Papa Tshisekedi paix à son âme alisema kasema banamulizo kunenda kukatango tekala wapi, alisema kasami tekala kwa ndugu wangu Kungu Wakumwanzi. Ce qui veut dire que ni ndugu yake. Papa Etienne Tshisekedi, Dieu a nommé Jean-Marc Kabund comme secrétaire général wa IDP, c'est parce que alikuwa na njina ya Bakatange. Alors muntu ata moya shikwe kutudiviser. Tuko uni, un indivisible, derrière un seul homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Agapé viva! Viva! Agapé viva! Viva! Agapé viva! 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 Victoire! Pacho Panda, président national, Félix Beto, président de la République. Je voudrais m'adresser kwa banduki yangu wote bakatange sami. Je voudrais d'abord m'adresser kwa moi. Muntu kama anakuwa anakuambia oh chukia Tshisekedi ou bien ni Kasai ou bien vinayi. Écoutez, on me posait question. Tshisekedi ni Kasai. Wenduku yangu Katange pale ulirenye pendant 18 ans ou bien 21 ans. Wa ulifanyaka nini kumupita Kasai? C'est ça la question que nous devons poser. Posons cette question pour éliminer le tribalisme.
Posons cette question, bakatange mulamuke niko ndugu yenu. Mulamuke beko na tulanda. Miaka na miaka, ça fait mal. 21 ans, ya bakatange kurenye. Mweye bale muko kumalemba nkulu, munyoneshe, mu miaka 21 ile shi bakatange turirenye. Mwamulongo muko nini? Kabumbulu muko nini? Kabozia muko nini? Masankangoya kuko nini? Tushuke kule kote ti, tukuye ngambo ya Kayumba. Tuwebe ata par exemple Kiolo, Mukubu, tuwebe nani, tushuke ti, tukafika tena Kasenga. Kawa napende tone na mbwe. Kuko nini? Sifo kujiuliza munaika mbele muntu pala sa. Mwamu nakatala sema u president, o hivi na hivi ndiyo. Sasa mweba ndugu yetu, mwiti tufanishaka nini? C'est comme ça que nous devons raisonner. Leo kwetu kama uko naenda, utakuta, ule beko nasema ni Kasai. Anaenga masomo, anaenga ma centre de santé ya kututunza ko shina batoto yetu. Me ule muntu mutu tourne contre ye, juni Kasai. Tuwebe Kabongo, tuende mbele kia Raitu, Kamungu, Lenge, Kamunza, Kitenge, Soe. Turudie pa Kitenge, juni Kasai. Tuwebe Kabongo, tuende mbele kia Raitu, Kamungu, Lenge, Kamunza, Kitenge, Soe. Turudie pa Kitenge, tuwebe ruti ya Mission Mbudi. Tushunguluke tuende Nkinda, Ngombe, Kumwimba, Ilunga Nsungu, Ilunga Kabale. Tushunguluke kule Makalulu. Tushunguluke kule turudie, munani, Muzono na Mukime. Leo kama minenda na we kule, mitakonesha masomo na centre de santé mutetora Kabongo. Ile Tshisekedi anayenga, regime ya Tshisekedi na yenga. Sasa wewe ulo kuna tupika pakilari, mie, tuende paka mukikatange, ulishafaa kwetu nini? Uwa ulifanyaka kwetu nini? Mu 21 na yote, shiba katange tunarenye, kwetu ulifanyaka nini? Banduku yangu ya Bukama, muache ni nioneshe mambo ya kweli. Tuwe tu Bukama manivo yote. Tukueka ni ngambo ya nani ya Kabondo. Tubebe kia Nyembo ti Malemba Nkulu. Tubebe kani kia Mai, tutambuke tu ngambo ya Katoto. Tupande kia Bu, Kabelwe, Nyonga, na vile tatu. Tuende ngambo kwa Mulopo Mwinya Mukata. Tutambuke ngambo ya Kipamba, ngambo ya Mangi. Tuende tu kule kote tuzunguluke. Binini vile bari tufanisha kwetu. Katange, fungula mancho. Mwa bale muko kulualaba. Leo nikienda na muntu kusandoa, mita konese bale Tshisekedi yoyi anaingia population, centre de santé, yoyi masomo, yoyi banainga asasa. Nikienda na we kusandoa, nikienda na we kudilolo, mita konesha. Mena muntu wa vile. Tumukatale. Baya fundisha wako na mulipa 120,000, 150,000 francs. Me leo mwarimu wako na salaire kani. Ma centre ville mote tuko, ba mwarimu anaza fika na 400,000 kupanda. Mena bayama, muntu wa vile tumukatale. Tukatale jutu ni Kasai ou bien ni wakabila ingine. Non, nous devons être conscients. Non, nous devons être conscients. Ba policier leo beko napokea salaire ngapi? Ba militaire beko napokea. Banduku yangu bakatange muko ku SNCC. Mweshi turimiyuaka mu regime yenye ile muko na ritaba sa yetu bakatange. Murianza kusomaka na makaliko ku balabala presque chaque 3 mois. 450 mois de paiement, 350. Depuis huyu muko na chambula sani Kasai. Depuis Félix Tshisekedi a pris le pouvoir. Pourquoi tu as quitté là-bas, bantu ya SNCC, agent SNCC, parce qu'on vous paye quand même. Parce que on a miripa au Kasale. Parce que Kasale, quand on a régulier, on a tenu les menaces à 20 mois parce qu'on miripa. Moi, quand je m'en suis à SNCC, je miripa. Mais là, on est à Chamboula Kasai. Dès qu'on a miripa bien. Moi, j'ai camine, mon contredire. Bayama, asa muntu mwenyewe. Bana muitike kapa pala isha kufwa. Bayama. J'ai compris que le tribalisme, c'est aussi une autre sorte, il y a sorcellerie. Mais d'après tout, nous devons être unis. Si nous appelons Katangé, cultivons d'abord l'amour. L'amour, c'est envers nous-mêmes. L'amour, c'est aussi envers ceux-là qui pensent, Mubuzuri. Ou qu'on a goûté à gouverneur à